السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم بروف دو فرونسي معاد. اليوم سوف نجري درس جديد في اللغة الفرنسية لجميع التلاميذ لجميع المستويات من الخامسة ابتدائي حتى الثانوية. درسنا تاع اليوم هو لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي. الوغ نعطيو قاعدة عامة حول le passé composé. C'est quoi le passé composé? Le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent suivi du participe passé du verbe conjugué. Exemple, j'ai joué avec mon chien, je suis retourné à l'école. On appelle le passé composé هو زمن يتكون من l'auxiliaire avoir ou être plus لو participe passé زائد لو participe passé يعني تاع الفعل اللي رانا حابين نصرفوه في لو باسي كومبوزي. اكزامبل جي جوي افيك مون شيان يعني انا لعبت مع كلبي. alors voici l'auxiliaire avoir et voici le participe passé. c'est le verbe jouer, c'est un verbe du premier groupe. وهذا هو الفعل اللي رانا نصرفوه في لو باسي كومبوزي. Deuxième exemple, je suis retourné à l'école. أنا عدت للمدرسة. أنا عدت للمدرسة. Je suis retourné à l'école. Alors, عندنا suis, c'est l'auxiliaire être plus le verbe conjugué au passé composé, c'est le verbe retourner. C'est un verbe du premier groupe. Alors, le passé composé عبرنا على حاجة صارت في الماضي وانتهت. صحيح يعني وتكون عندها نتيجة في الحاضر حاجة ملموسة يعني في الماضي غير الماضي القريب. صحيح لو باسي كومبوزي هو الماضي المركب. وعلاش يقولوا له كومبوزي puisque il se compose de deux parties l'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé لأنه يتكون من être ولا avoir زائد لو بارتيسيب باسي. وقتاش نديرو être وقتاش نديرو avoir؟ اذا تبعوا معي لو فيرب ou bien les verbes conjugués avec l'auxiliaire être, il y a 16 verbes plus les verbes pronominaux. عندنا 16 فعل تاع اللي يتصرفوا مع être زائد les verbes pronominaux زائد الافعال les verbes pronominaux. عندنا les 16 verbes ما هما aller عوضتكم مع le participe passé تاعهم. aller je suis allé, apparaître je suis apparu, arriver je suis arrivé, descendre je suis descendu, devenir je suis devenu, entrer je suis entré, monter je suis monté, mourir je suis mort ou bien morte, c'est pour le féminin. علاش راني داير entre parenthèses puisque على الفيمينا دوك نشوفوها وعلاش نديروها. naître je suis né, partir je suis parti, passer je suis passé, rester je suis resté, retourner je suis retourné, sortir je suis sorti, tomber je suis tombé, venir je suis venu. يعني هاد 16 فيرب دائما يتصرفوا مع être لازمكم تحفظوهم. صحيح. et les verbes pronominaux. et les verbes pronominaux يعني اللي فيهم البرونون réfléchi كما s'appeler, كما se nourrir, se méfier, se lever, s'amuser, s'enfuir, etc. Alors, à l'infinitif, ils sont précédés de ce ou S apostrophe. S apostrophe pour les verbes qui commencent par une voyelle. أعطيتكم أمثلة كما se lever, يستيقظ, ou bien ينوض, se méfier, s'amuser, s'enfuir, etc. Exemple, le chien s'est échappé. يعني الكلب هرب. هيا استعملنا l'auxiliaire être. les chats se sont amusés. القطط استمتعت بوقتها. صحيح. إذا il faut mémoriser les verbes qui doivent conjuguer avec l'auxiliaire être. عندنا les 16 verbes خصكم تحفظوا هاد لي فيرب اللي لازم يتصرفوا مع l'auxiliaire être وعندنا 16 فعل وزائد لي فيرب pronominaux. كي تحفظوا هاد الافعال تسهل عليكم ou bien يسهل عليكم le passé composé. يسهل عليكم le passé composé الماضي المركب.
يعني ما نزيدوش كاع تلفوا وقتاش نستعملوا être وقتاش نستعملوا avoir. Et les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir والافعال اللي يتصرفوا مع l'auxiliaire avoir كاع الافعال اللي باقيه كيما manger كيما dormir كيما lire كيما finir كاع هاد الافعال يتصرفوا مع avoir. يعني كاع الافعال الباقيه في اللغه الفرنسيه، يعني في اللغه الفرنسيه كاين 4000 فيرب، يوجد 4000 فعل. الافعال اللي يتصرفوا مع اتر عندنا لي 16 فيرب هادو، ولي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو اللي فيهم برونون ريفليشي سو او بيان اس ابوستروف. والافعال اللي يبقاو من هذوك 4000 فعل 4000 فيرب، لي فيرب كونجوغي افيك لوكسيليير افوار كاع يتصرفوا معاها مع l'auxiliaire avoir. يعني هيا les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. الافعال الباقيه يتصرفوا مع l'auxiliaire avoir. Exemple, ils ont lu les journaux. قرأوا الصحف. Maintenant, le participe passé. Le participe passé هو deuxième partie تاع la leçon ديالنا. يعني عندنا عرفنا وقتاش نستعملوا être وقتاش نستعملوا avoir. Le participe passé تاعنا ديجا لو باسي كومبوزي قلنا بلي يتكون من قسمين، يتكون من لوكسيليير افوار ولا اتر بلس لو بارتيسيب باسي. الوغ عرفنا وقتاش نستعملوا اتر ولا افوار، ودروا غادي نتعلموا كيفاش نديروا لو بارتيسيب باسي. بور لي فيرب دو بروميير جروب اون ان بارتيسيب باسي اون اي. الافعال اللي كملوا او بيان تاع المجموعه الاولى، يعني اللي كملوا او ار في الانفينيتيف تاعهم، نحيو الاو ار ونديروا لهم اي avec accent. Exemple, verbe, parler, manger, etc. J'ai parlé avec mon ami. لقد تكلمت مع صديقي. Nous avons mangé un délicieux رشتة. لقد أكلنا واحد الرشتة بنينة. هاو manger et parler. نحينا ال ER ودرنا لهم et. Les verbes du deuxième groupe et certains verbes du troisième groupe. Comme le verbe salir ou bien consentir. Consentir, c'est un verbe du troisième groupe. على بالنا باللي كاين بعض الافعال اللي تاع المجموعه الثالثه ويكملوا اي ار، كما consentir كما le verbe sortir etc. Alors, tu as sali ton pull وسخت التريكو تاعك. Il a consenti. D'accord? ها هو نحينا الاي ار ودرنا اي. Et les verbes du troisième groupe كاين اللي البارتيسيب باسي تاعهم او وكاين دي اس وكاين دي تي. Exemple, rendre, apprendre et peindre. Elle a rendu son travail. Elle a rendu son travail. J'ai appris une nouvelle langue. Elle a peint un joli dessin. Le verbe rendre U, apprendre S, peindre T. D'accord? C'est pour le participe passé. Ou technique عندنا l'accord de participe passé. L'accord de participe passé. راكم عارفين كي قلت لكم l'auxiliaire avoir être وعلاش درنا له هذاك ال هذا هي. إذن le participe passé des verbes non pronominaux. Non pronominaux conjugués avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet du verbe. يعني هذيك الافعال 16 فعل اللي يتصرفوا مع être يكون le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. يكون متصل مع le sujet. إذا كان féminin نزيدوا له ال e. إذا كان féminin pluriel نزيدوا له es. إذا كان pluriel نزيدوا له es. non pronominaux يعني غير هذوك 16 فعل. les apparaître aller mourir etc. sortir etc. tomber. Exemple, Melika est arrivée. Melika est arrivée. Melika c'est un nom propre féminin, alors on ajoute le e. Melik est arrivé, on n'ajoute rien puisque non masculin. Elles sont arrivées. Elles sont arrivées. Ah ouais. ضفنا là le es. Féminin pluriel. Ils sont arrivés. ضفنا له غير les s. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet s'il y a un auxiliaire avoir. كي يكون عندنا l'auxiliaire avoir
ne s'accorde jamais avec le sujet. Exemple, elle a écrit des lettres. Ils ont lu les journaux. كما راكم تشوفوا هنايا le participe passé ما ضفنا له ni s ni rien puisque عندنا l'auxiliaire avoir. Alors le participe passé s'accorde en genre et en nombre seulement s'il y a l'auxiliaire être. وكي يكون عندنا l'auxiliaire être قلنا بلي تصرفوا غير مع هذاك 16 فعل اللي لازمكم تحفظوهم. Maintenant, exercice. قبل ما نوصلوا في التمارين بغيت نقول لكم بلي نقدم دروس خصوصية عن بعد بواسطة تطبيق الزوم لتلاميذ سنوات التعليم الابتدائي الثالثة والرابعة والخامسة وسنوات التعليم المتوسط الأولى والثانية والثالثة والرابعة متوسط بسعر جد رمزي 1000 دينار جزائري للشهر كل ما يقابله 5 حصص في الشهر. للمزيد من المعلومات يرجى منكم التواصل معي في صفحة الفيسبوك الرابط تاعها متواجد في صندوق الوصف وشكرا. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. عندنا la première phrase tu arrivais tôt. Il sortit sortir pardon. Il allait en vacances l'été dernier. Vous étudiez bien et vous réussir facilement. Alors, la première phrase. Tu arrivais. Est-ce qu'on utilise être ou avoir? On utilise être puisqu'on a arrivé parmi les 16 verbes. Alors, on dit tu y es arrivé. Tu y es arrivé. On ajoute le l'article de féminin, c'est il y a féminin. Il sortira. Il sortira. Adna sortir. Est-ce qu'on utilise être ou avoir? On utilise être, puisque sortir, c'est un verbe parmi les 16 verbes qu'on doit conjuguer avec l'auxiliaire être. Alors, il est sorti. Il allait en vacances l'été dernier. Alors, aller, c'est parmi les 16 verbes. Alors, on dit ils sont allés en vacances l'été dernier. Vous étudiez. Étudier, c'est parmi les verbes اللي نصرفوا مع avoir. Alors, ou bien, nous avons étudié. Bien, et vous avez réussi facilement. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لتحقيقكم كل جديد وما تبخلوناش باعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.